मुरगांव पत्रकार लेखक संघाचे वतीन दर वर्सा आमी पत्रकार दीस मनयता आणि या पत्रकार दिसाच्या निमतान आमी जे मुरगांव तालुक्या भितर सरकारी कचेऱ्यांनी जे बऱ्यांतले बरें काम करपी असे 3 मानेस्त निवडून काडटा। त्याच बरोबर एक सोशल वर्कर म्हणून निवडून काडटा। ताचें नांव आसा रोकोजी डिसूजा, सोशल वर्कर फ्रॉम बेलसांव पंचायत आदले पंच। तशेंच आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटातले लेजर क्लर्क बाय ममता दिवकर, तशेंच तलाठी म्हणजे आता सर्कल इन्स्पेक्टर म्हणून काम करतात ते म्हणजे सुरेंद्र केरकर आणि तशेंच सुरेश परब ह्या मानेस्ताचो आमच्या आयज मुखेल सोयरे चंद्रकांत गवस हांच्या हातांतल्यान सत्कार जाल्लो आसा। त्याच बरोबर आमी मुरगांव पत्रकार लेखक संघाच्या वतींतल्यान वास्को दामोदराचो सप्ताह ह्या आधाराचेर आमी निबंध सर्त घडोवन हाडिल्ली। इंग्लीश, हिंदी, मराठी आणि कोंकणी अशा 4 भाशांनी, त्या भाशांनी जे जैतिवंत जाल्ले आसा त्या भुरग्यांकूय हांगा इनामां आणि प्रमाणपत्र आमी भेटयल्या आणि हे सगळे कार्यावळ घडोवन हाडपा खातीर आमकां सगळ्यांचो तेंको मेळ्ळा। ताका हांव काळजांतल्यान अध्यक्ष नात्यान बाब संतोष कोरजोईकर आसूं दी, जो आमचो सरचिटणीस आसा, मागीर मिलिंद काकोडकर आसूं दी, जो आमचो ट्रेजरर आसा, केली फुर्तादो, बेर्नार्डिनो बेल्लो, आमचो चंद्रशेखर कळंगूटकर, मागीर बळद टळणकर, जगदीश दुर्भाटकर आणि हेर जे आमचे वांगडी आसा तांकां PC प्रसाद, तशेंच बाब किरण बोरकर, हांकां सगळ्यांक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। आणि पत्रकार संघ जो आसा तो पत्रकारिते व्यतिरिक्त आणि खुबशे अशे उपक्रम जे करता ते उपक्रम फळादीक करपा खातीर सगळ्या समाजाच्या आप वावुरप्याचो आमकां सहकार्य आणि सहयोग मेळटलो अशी आस्त बाळगिता आणि परत एकला सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। मना काळजांतल्यान देव बरें करूं। पत्रकार लेखक संघटना ही खूप जुनी संघटना, जवळजवळ 1992 रजिस्टर झाली आणि संघटनेत आयज पत्रकार आसात आमचे संघटने बरोबर, पण जेन्ना पत्रकारांचे जेन्ना कार्य आमी पत्रकारा पुरतीच मर्यादित दवरता। आयज हे कार्य आमी कितें म्हटल्यार भुरग्यां खातीर आमी तांकां सेन्स कल्चर कार्यावळ करता। बायणां बिचाचेर रेवे पासून एक कलाकृती तयार करपा खातीर ते कॉम्पिटिशन दवरता। सिनियर सिटीजन आसा आमचे, तांकां आमी शिगमोत्सवाच्या वेळाचेर वचून महिला तशें पुरुश हांच्या खातीर आमी वॉकिंग रेस घेतात। तशेंच आमी कॉलेज स्टुडंट्स आसा तांकां आमी जर्नलिझम ह्या विशयाचेर दिवाळी वेकेशनाक आमी तांकां 8 दिसाचो तांकां कोर्स दवरता। अशें करून ताचे बरोबर आमी वास्कोचे जे समस्या आसा त्या समस्यांचेर सरकारी अधिकारी किंवा लोकप्रतिनिधी तांकां आमी एकठांय हाडून तेचेर आमी चर्चा करता। काही जे प्रश्न आसा ते कशे तरेन सुटावे करता, अशे वेगवेगळे उपक्रम जे आसा हे आमचे चालू उरता। एट द सेम टायम आमी कांय वेळाचेर हेजेर टोबॅकोचेर आमी घेतले, टोबॅकोच्या बद्दल जनजागृती करपा खातीर। मागीर बाकीचे जे दुयेंसां आसात तेजे बद्दल आमी वर्कशॉप ऑर्गनायज करता। अशे आमचे एक जे हे आसा एक्टिविटी आसा ते वर्सभर चालू आसता, कारण आमी फक्त पत्रकारी पुरतीच मर्यादित रावना, तर समाजा खातीर कितें तरी करपाचें ह्या दृश्टिकोनांतल्यान पत्रकार संघटना ही आयज पर्यंत काम करीत आसा। लोकांक आज तेणी रेकॉग्नायझेशन दिलां की बाबा हे बरें काम करतात। असलें काम करपा न्हू इजी न्हू। तेणी आज भुरग्यांचो तुस्त केला, पूण तेणी हें सगळें चिंतून सिलेक्शन करून काडलां तांकां हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। आनी म्हजी एक सोशल वर्क आज आमी कितें जोडटाय जाल्यार तितूंतले 10% आमी असले कामां यूज करतात आनी हेका लागून न्हू तेणी वाखाणला आनी तांकां कळ्ळां की हांव एक वेलसांवचो सोशल वर्कर म्हूण, आनी तेणी म्हाका हो फेलिसिटेशन म्हाका केलां। सो हांव आनी तांचें देव बरें करूं म्हणटा आनी हे भाशेन दुसऱ्यांकूय सांगता तुमी काम करे, तुमकां रेकॉग्नायज करतले। काम तुमच्या नांवा पासत न्हू, दुसऱ्यांक एक हें मेळटा, ओळख मेळटा, दुसऱ्यांक ऑपॉर्च्युनिटी दिसता, चल आमी करुया। आज हांव 77 पासून हें काम करता जाल्यार हाल्या